الرحيم. الحمد لله الذي وفقنا وإياكم سبحانه وتعالى للحضور في هذا المجمع المبارك، نتلقى رحمات المولى سبحانه وتعالى. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan taufik kepada kita untuk hadir di majlis yang insyaallah penuh dengan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. هذه الرحمات التي مفتاحها النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Ini rahmat yang pintunya datang dari junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. هذه الرحمات التي يفتحها المولى سبحانه وتعالى على العباد والبلاد. Ini rahmah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala bukakan untuk kita segenap hamba Allah dan di negeri yang kita cintai ini. فإذا فتحها المولى عز وجل فلا يمسك لها أحد من الناس. Yang dimana apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu tersebut, maka insyaallah kesejahteraan adalah yang akan didapati setiap manusia. كما قال سبحانه وتعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. Yang apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin membukakan rahmat tersebut, tidak ada orang satu pun yang sanggup untuk menutupnya. فرحماته سبحانه وتعالى يفتحها لجميع البشر المسلم والكافر. Dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila diberikan kepada manusia akan umum, segenap manusia baik yang muslim maupun yang kafir. وبواسطة هذه الرحمات أعطى سبحانه وتعالى العافية في الأبدان حتى للكفار. Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila memberikan rahmat tersebut, niscaya orang akan diberikan afiah, kesehatan baik mereka yang muslim maupun yang ويسر kafir. لهم أسباب الطعام. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan untuk mereka sebab untuk mendapatkan makanan. ويسر لهم أسباب الحياة في هذه الأرض. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan mereka untuk bisa hidup di bumi ini. كل ذلك رحمة منه سبحانه Ini وتعالى semua rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. حتى يعطيهم الفرصة للإيمان به والتصديق بوجوده. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kesempatan bagi kita untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keberadaan kita di muka bumi ini. أعطاهم كل هذه النعم ليتعرفوا إليه سبحانه وتعالى. Nikmat ini semua diberikan oleh Allah kepada kita agar kita kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, ليهتدوا إليه جل جلاله وتعالى في علاه. agar kita berjalan di bawah bimbingan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. ولو أراد المولى سبحانه وتعالى هداية الناس لهداهم عز وجل بالإكراه. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah petunjuk tersebut, niscaya dihadirkan kita di majlis yang mulia ini. ولكنه لا يريد البشر أن يأتوا إليه سبحانه وتعالى ويعبدوه وهم مكرهون. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah mungkin apabila mengumpulkan kita di majlis yang mulia ini dan memberikan keimanan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala membenci atau membuat kita benci kepada hal tersebut. كما قال عز وجل إن شاء ننزل من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila menurunkan rahmat tersebut dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka lah jadi orang-orang yang khudu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. وكما قال سبحانه وتعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan, niscaya manusia yang ada di muka bumi ini semua akan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. ولكنه سبحانه وتعالى أظهر آياته في الوجود ليهتدي الناس إليه سبحانه Akan وتعالى. tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menampakkan dulu keberadaan atau kemuliaan apa yang ada di muka bumi ini agar manusia memilih bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. كما قال عز وجل أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada kita, bukankah mereka melihat afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, ketika yang namanya onta-onta itu diciptakan, wa ilas samai kaifa rufi'at, dan langit ketika diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. انظروا سبحانه وتعالى كيف يلفت عقول الناس للتفكر في هذه الموجودات. Coba lihat Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka akal kita agar kita mengetahui tentang kebesaran Allah dari apa yang diciptakan oleh Allah tersebut. لذلك ما قال سبحانه وتعالى فلا ينظرون إلى الإبل كم خلقت، ما قال تفكر كم عددها، قال كيف خلقت، ولو تفكرت في جمل واحد لهداك إلى الإيمان بالله والتصديق به. Dengannya coba kita lihat dalam ayat Al-Quran, Allah tidak mengatakan, tidakkah kalian lihat bagaimana onta-onta itu berapa yang diciptakan, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bagaimana onta-onta itu diciptakan.
Tiada lain Allah mengatakan hal tersebut agar kita mau tafakur, mau memikirkan tentang kebesaran, cinta kebesaran, kemuliaan Allah Subhanahu wa taala dari penciptaan onta tersebut. Dengannya, kalau seumpama satu penciptaan onta ini kita fikir, niscaya kita akan tahu kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa ila as-samai kaifa rufi'at, ma qala Subhanahu wa taala wa ila as-samai kam rufi'at, kam al-masafa min al-ard ila as-sama. لا دخل لك في هذا فكر أنت كيف رفعت من الذي رفعها. Dari itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan lihatlah kepada langit, bagaimana langit itu diangkat. Allah tidak mengatakan kepada kita berapa jarak diangkatnya, tapi bagaimana diangkatnya. Itu tiada lain untuk menunjukkan kepada kita tentang kebesaran ciptaan Allah Subhanahu wa taala tersebut. لذلك حتى غير المسلمين أعطاهم الله سبحانه وتعالى الفرصة للإيمان وللتصديق. Maka itu bahkan lagi umat Islam, di luar umat Islam, para orang-orang kafir pun diberi kesempatan oleh Allah untuk mau berfikir tentang bagaimana ciptaan Allah Subhanahu wa taala agar mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. ولكن الكفار من غير المسلمين لم يفكروا بعقولهم في دلائل وجود الله وفي الدار الآخرة. فكروا بعقولهم في الدنيا وشهواتها. Akan tetapi sayangnya orang-orang kafir tidak mau mereka berfikir tentang bagaimana besarnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka hanya sayang memikirkan bagaimana memakmurkan dunia yang mereka di tengah-tengahnya. وهكذا العقل الإنساني إذا ابتعد عن نور الوحي السماوي فإنه يخطئ في تفكيره. Itulah kemuliaan apabila akal itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan berfikir bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa taala. لذلك فإن الكفار يوم القيامة يبكون على عقولهم هذه المظلمة. Maka itulah mereka orang-orang kafir nanti kelak ketika di hari kiamat mereka bakal menangis ketika mereka tahu penciptaan akal yang telah Allah berikan tidak dipakai untuk hal-hal yang hal tersebut, malah dipakai untuk hal-hal yang gelap dan gak manfaat. التي يظنون أنها عقول كاملة طلعت إلى الفضاء ودرست الحشرات وهي عقول ناقصة لم تهتدي إلى خالق الكون سبحانه وتعالى. Mereka enggak sangka, sesungguhnya mereka menganggap bahwa dirinya adalah orang yang hebat, mereka bisa menciptakan kemuliaan sampai ke angkasa, tapi mereka salah memikir atau menggunakan akalnya, tidak dipakai untuk melihat kebesaran dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. ويوم القيامة يندمون ويبكون على تلك العقول التي لم تعرف الخالق سبحانه وتعالى ولم تصدق بنبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Mereka orang-orang kafir tersebut, mereka bakal menangis, mereka bakal menyesal ketika menggunakan akalnya bukan untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, tapi hanya mengenal sesuatu yang tidak bermanfaat. Maka mereka sadar bahwa akal mereka adalah orang kurang. كما قال المولى عز وجل عن الكفار في القيامة وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. Mereka pun akhirnya akan berkata sebagaimana dalam Al-Quran Allah berfirman, apabila kita dahulu di dunia mau berfikir, apabila kita di dunia mau beriman, niscaya kita enggak akan pernah akan menjadi penghuni neraka saat ini. فعقول الفلاسفة وغيرهم لم تهتدي إلى الله ولم تؤمن بالله عقول قصيرة ناقصة. Akal mereka orang-orang ahli filsafat adalah akal yang kurang, akal-akal yang enggak dipakai untuk melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. لم تعرف الخالق العظيم ولم تؤمن بالنبي الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Hingga mereka tidak beriman kepada Allah Zat yang Maha Dermawan, dan juga tidak pun beriman kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ولكن السبب الأقوى الذي يضل البشر عن التصديق بالله وبالأنبياء هو الكبر والغرور. Dan sebab yang menjadikan mereka terhijab daripada kemuliaan iman kepada Allah dan Rasulnya adalah sifat sombong dan sifat lupa diri yang ada pada mereka. انظروا إلى قوم فرعون كيف منعهم الكبر من التصديق بسيدنا موسى وهارون. Coba kalian lihat bagaimana dahulu Fir'aun dan kaum Fir'aun ketika mereka sombong tidak beriman kepada Nabi Musa dan Harun. مع أنهم عرفوا أن سيدنا موسى رسول وسيدنا هارون رسول. Padahal mereka tahu kalau Nabi Muhammad, bahwa Nabi Musa dan Nabi Harun adalah Rasul, akan tetapi kesombonganlah yang buat mereka tidak beriman kepada. وقالوا كما قال المولى سبحانه وتعالى أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. Maka Allah Subhanahu wa taala menghikayatkan mereka orang-orang kafir itu berkata, apakah aku akan beriman kepada seorang nabi yang dia adalah manusia seperti kita, yang tidak ada beda dengan kita. وهكذا الشياطين يغشون الآدميين بأن الأنبياء بشر. كلما أرسل الله نبي قال الناس إن هذا إلا بشر مثلنا إن هذا إلا بشر مثلكم. Begitu pula syaitan
Syaitan juga menggiur manusia untuk melihat Nabi besar Muhammad SAW adalah sosok manusia yang biasa seperti kita biasa. Itulah bisikan syaitan kepada kita umat manusia. ولكن هؤلاء بشر مخصوصون من الله عز وجل. Tapi mereka adalah orang-orang ataupun manusia yang khusus dari Allah Subhanahu wa taala. هؤلاء بشر يرون الملائكة. Mereka manusia tapi bisa melihat para malaikat. هؤلاء البشر يخاطبون الأموات. Mereka manusia tapi bisa berbincang-bincang dengan orang yang meninggal. هؤلاء بشر يسمعون تسبيح الجمادات Mereka والأشجار. manusia yang bisa mendengar tasbih benda-benda mati yang ada di sekitar mereka. هؤلاء بشر إذا دخلوا إلى مقبرة يعرفون من المنعم ومن المعذب. Mereka lah manusia yang apabila masuk ke kuburan mereka tahu mana yang dapat kenikmatan Allah dan mereka yang diazab di kuburnya Allah. هؤلاء بشر يعرفون أسباب العذاب في القبر وأسباب النعيم في القبر. Mereka manusia yang mengetahui mana di antara mereka yang mereka mendapatkan sebab daripada apa sebab mereka diazab dan apa sebab mereka mendapat nikmat dari ولو Allah. تقدم العلم مليون سنة لما قدر أن يكشف من المنعم في القبر ومن المعذب Kalau في القبر. manusia punya umur 1 juta tahun untuk menuntut ilmu, mampukah mereka bisa melakukan apa yang dilakukan mereka orang-orang khusus yang mendapat ilmu dari Allah tersebut? ولو تقدم العلم مليون سنة لما قدر أن يمنع موت حشرة فضلا عن موت إنسان. Mautul hajar. حشرة. Apabila mereka masih mendapatkan kesempatan 1 juta tahun lagi untuk menyingkap kemuliaan, menyingkap tentang ilmu, matinya serangga saja nggak akan bisa, apalagi manusia. أما الأنبياء المحبوبون عند الله فانظروا كيف يعطيهم الله. Tapi mereka para nabi yang mendapatkan rahmat dari Allah, yang dipilih oleh Allah, lihat bagaimana mereka dalam kehidupannya di dunia. إنهم يحيون الموتى بإذن الله. Mereka para nabi bisa menghidupkan orang yang mati karena Allah. مثل سيدنا عيسى وسيدنا عزير. Sebagaimana Nabi Isa dan Nabi Uzair. سيدنا عزير أحيا حماره لله، أحيا حماره بعدما مات. Sayyidina Uzair bisa menghidupkan keledainya yang telah mati. وسيدنا عيسى بن مريم يحيي الموتى بإذن الله. Nabi Isa ibn Maryam bisa menghidupkan orang yang telah mati dengan izin Allah. هل يقدر الوجود هذا كله يحيون ولو دجاجة ماتت؟ Mana orang di dunia ini yang paling berilmu? Mampukah dia, jangan lagi manusia, satu ayam bisa dihidupkan oleh mereka? فكيف يحيون آدميا كاملا؟ Bagaimana dengan menghidupkan semua manusia? لكن الأنبياء أعطاهم الله. سيدنا عيسى كما قال وأحيي الموتى بإذن الله. Tapi Nabi Isa mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala menghidupkan orang-orang yang mati dengan izin Allah. ويعرفون من المنعم والمعذب في القبر. Nabi Isa tahu mana yang dapat kenikmatan dalam kuburnya maupun mana yang diazab oleh Allah dalam kuburnya. دخل نبيكم المصطفى محمد صلى الله عليه Begitu وسلم pula Nabi dan kekasih kalian Nabi besar في يوم من Muhammad. الأيام إلى مقبرة البقيع. Suatu saat ketika beliau berada di Makbarah atau di kuburan Baqi', وكان معه واحد من أصحابه. ada seorang sahabat yang menemani beliau. فلما كان يمشي في المقبرة Ketika berjalan di depan kuburan, مباشرة عرف النبي صلى الله عليه وسلم أن اثنين من القبور يعذبان. langsung Rasulullah tahu 2 orang dalam suatu kubur tersebut dalam keadaan disiksa oleh Allah. فأدركته الرحمة صلى الله عليه وسلم. Terusik hati rahmat Nabi besar Muhammad. لأن الله خلقه رحمة للعالمين. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi sebagai rahmat untuk alam semesta. فمباشرة عندما رآهم يعذبان في القبر ذهب وقطع جريدة خضراء من إحدى الأشجار في المقبرة. Langsung Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika melihat 2 orang yang lagi disiksa tersebut, beliau dengan belas kasihnya mendatangi atau mengambil 2 batang tangkai kemudian dipotong oleh beliau. وفي رواية أن النبي جعل يتلفت في المقبرة هل توجد شجرة أو ما توجد، فعرف الصحابي هذا النبي يبحث عن غصن شجرة فرآها فأسرع الصحابي الجليل مباشرة وقطع الجريدة الخضراء وأحضرها للنبي صلى الله عليه Dalam وسلم. riwayat yang lain, Nabi besar Muhammad SAW seakan-akan mencari sesuatu hingga sahabat tahu Nabi melihat Nabi yang ingin mencari sesuatu, maka ngerti sahabat ingin mengambil 2 batang daripada pepohonan untuk diambil dan diberikan oleh Rasulullah. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه يحذرهم ويعلمهم. Inilah bagaimana Nabi besar Muhammad SAW mengajarkan mereka tentang didikan yang baik kepada para sahabatnya. إن صاحب هذين القبرين يعذبان. Bahwa sesungguhnya
ada dua orang yang dikubur ini sedang dalam keadaan disiksa oleh Allah. انظروا عرف العذاب وعرف سبب العذاب. الله لا يعذب أحدا من غير سبب. Rasulullah tahu bahwa kedua orang tersebut diazab dan tahu apa sebab mereka diazab. قال أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول. Kalau yang satu, kata Nabi Muhammad, sebab disiksa karena mereka nggak bersih kalau istinja atau membersihkan kemaluannya setelah kencingnya. وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. Kalau yang satunya lagi adalah orang yang kerjaannya adalah namimah, mengadu domba sana maupun sini. ثم وضع الجريدتين الخضراوين على فوق القبرين. Kemudian diambil dua tangkai tersebut satu persatu diletakkan di atas kuburan mereka. وقال إن العذاب يخفف عن صاحب القبرين ما لم تيبسا. Kemudian beliau mengatakan, ingatlah bahwa dua batang ini insya Allah akan menjadikan sebab diringankannya siksa kedua orang tersebut selama tidak diambil atau rusak. إذا كان المولى سبحانه وتعالى يخفف العذاب عن أهل القبور بسبب تسبيح الجريدة الخضراء الشجر الأخضر، فكيف لا يخفف العذاب عن أهل القبور بتسبيح المسلمين وقراءة القرآن فوق القبور. Kalau apabila orang yang dikubur gara-gara ditasbihi oleh dua batang tersebut bisa diringankan azabnya, maka bagaimana kalau yang bertasbih adalah manusia, makhluk yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika bertasbih untuk orang-orang yang telah meninggal. فربنا سبحانه وتعالى يبعث رحماته للبلاد وللعباد لكل الأرض. Allah Subhanahu wa taala menyeluruhkan rahmatnya bagi manusia yang ada di bumi ini maupun yang di luarnya. المسلمون يتلقون هذه الرحمات. Rahmat inilah yang mesti kita tangkap yang ketika disebar oleh Allah Subhanahu wa taala. والكفار بسبب الكبر والغرور ينصرفون عن هذه الرحمات يردون هذه الرحمات. Orang-orang yang kafir tidak menangkap rahmat tersebut, dengan kesombongannya mereka menolak rahmat yang turun dari Allah tersebut. لذلك هذه الرحمات نحن نأخذ نصيبنا منها. Dengan itulah rahmat yang ketika Allah percikan kita ambil di majelis yang mulia ini, kita ambil bagian kita dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. والمولى سبحانه وتعالى يهدي العباد للدين وللإسلام. Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada segenap hambanya untuk kenal Islam dan iman. ونحن ليس علينا إلا البلاغ. Dan kita nggak ada lain kecuali hanya menyampaikan apa yang perlu kita sampaikan. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. Sesungguhnya engkau tidak mampu untuk memberi hidayah ataupun petunjuk siapa yang kau ingini, tapi hanyalah Allah yang mampu memberi hidayah dan petunjuk kepada apa dan siapa yang Allah ingini. قال سبحانه وتعالى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر لا إكراه في الدين. نحن علينا نبلغ الدين. الذي يريد الله أن يهديه يهديه، الذي يريد أن يضله يضله، هو يفعل ما يشاء. والهداية لها سبب والضلال له سبب. الهداية يهتدي الإنسان، تجد الإنسان طيبا ومتعاونا فتكون سبب هدايته، وأحيانا الإنسان يكون متكبرا مغرورا مثل فرعون وقارون يكون سبب ضلاله عن الدين. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa sesungguhnya kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang apabila Allah Subhanahu wa taala menginginkan iman, mereka akan beriman, dan mana yang tidak diinginkan beriman, mereka tidak akan beriman dari Allah Subhanahu wa taala. Hingga itulah Allah Subhanahu wa taala memilih dari hamba-hambanya yang ingin diberi petunjuk untuk Allah Subhanahu wa taala dengan mereka digiring untuk mendapatkan sebab daripada hidayah tersebut. انظروا سبب هداية أبي سفيان. Coba lihat apa sebab dapat hidayahnya Abu Sufyan. كان أبو سفيان رجلا يحارب المسلمين يؤذي الرسول. Dulu Abu Sufyan adalah orang yang selalu memerangi umat Islam dan bahkan menyakiti Rasul Nabi Muhammad. ولكن عمل عملا كان سبب هدايته. Tapi beliau pernah mengamalkan suatu amalan yang menjadi sebab akhirnya dapat hidayah dari Allah. عمل عملا إنسانيا ليس دينيا. Perbuatannya adalah perbuatan kemanusiaan, bukan untuk agama. يعني بعض الأعمال أي إنسان طبيعي سيعملها مسلم ولا غير مسلم. Ini adalah amalan yang manusia biasa melakukannya, baik yang muslim maupun yang enggak muslim. لكن المسلم قدوة للبشرية. Tapi ingat bahwa kita umat Islam adalah sebagai contoh untuk segenap umat Islam, umat manusia. في يوم من الأيام جاءت سيدتنا فاطمة وهي طفلة صغيرة تبكي إلى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. Suatu saat putri Nabi besar Muhammad, Fatimah Zahra, beliau menangis datang kepada Rasulullah. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ما يبكيك يا فاطمة. Rasul bertanya, apa yang membuatmu menangis wahai putriku Fatimah? قالت إن أبا جهل ضربني.
Abu Jahal memukulku ya Rasulullah. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبي واخبري أبا سفيان. Pergilah kau beri kabar Abu Sufyan tentang kejadianmu. النبي صلى الله عليه وسلم يقدر أن يذهب إلى أبي جهل ومن هو غير أبي جهل ولكن لأن النبي أشجع الشجعان محمد صلى الله عليه وسلم. Nabi mampu untuk mendatangi Abu Jahal karena Nabi Muhammad adalah orang yang paling berani dan beliau lebih kuat jauh dari Abu Jahal. ولكن الرسول لا يتنزل إلى درجة السفهاء. Akan tetapi Nabi nggak mau berbuat sesuatu perbuatan mereka orang-orang yang hina ataupun sepele yang nggak mempunyai akal. ولا يرد على كل سفيه. Dan Rasul tidak melakukan membalas semua orang perbuatan orang bodoh. لذلك قال سيدنا محمد الباقر. Karena itu Sayyidina Muhammad al-Baqir قال ذل من ليس له سفيه يعضده. ذل من ليس له سفيه يعضده. hina apabila seseorang tersebut tidak mempunyai orang bodoh yang memusuhinya. فذهبت سيدتنا فاطمة إلى أبي سفيان. Berangkatlah Sayyidatuna Fatimah putri Rasulullah kepada Abu Sufyan. وقالت إن أبا جهل قد ضربني. Berkata bahwa wahai Abu Sufyan, Abu Jahal memukulku. فأخذت أبو سفيان الحمية الجاهلية والعصبية القبلية وغضب أبو سفيان. Datanglah fanatik asobiyahnya karena Fatimah adalah kerabatnya ataupun dari sukunya. وذهب إلى أبي جهل وانتهره. Didatangi itu Abu Jahal dan dimarahi Abu Jahal. وعاتبه. Dan dihina atau dimarahi Abu Jahal. وعنفه وشتمه. Dan kemudian kasar dan dicaci maki itu Abu Jahal. وقال افرض أننا اختلفنا نحن ووالد هذه الفتاة فكيف تضرب هذه البنت الصغيرة. Tutup dulu urusan antara kita dengan bapaknya perempuan ini. Akan tetapi kau bagaimana memukul seorang wanita kecil seperti ini? ومع أن أبا جهل كان محاط بقومه من قبيلة مخزوم. Dan ketika itu dikelilingi Abu Jahal atau orang-orang yang mengelilingi adalah orang-orang besar dari Ibn Makhzum. ما خاف أبو سفيان أبدا. Abu Sufyan tidak takut kepada siapapun. ثم أخذ أبا جهل بثيابه بتلابيبه. Kemudian ditarik itu baju Abu Jahal. ولطمه لطمة أسقطه إلى الأرض. Kemudian ditempeleng sampai jatuh di tanah. وقال هذه اللطمة بدل تلك الضربة لهذه الطفلة الصغيرة. Ini tempelengan adalah balasan untuk tempelenganmu kepada Fatimah tadi. حتى وأن اختلفنا نحن وأبوها ما يمكن تضرب هذه الطفلة Walaupun الصغيرة. kita memang bareng-bareng untuk memusuhi orang tuanya atau bapaknya, tapi untuk urusan ini kita beda. فثار رجال من بني مخزوم يريدون أن يدافعون عن أبي جهل. Kemudian mereka orang-orang Ibn Makhzum datang untuk ingin memisah pertengkaran antara mereka. فقام أبو سفيان وقال من تحرك رفعت سيفي هذا. Kata Abu Sufyan, hati-hati, jangan ada yang maju. Kalau ada yang maju, aku angkat pisau atau pedangku, aku sembelih. ولما رأوا أن الموقف سيتطور إلى ما هو أكبر من هذا. Ketika melihat bahwa ini kalau diteruskan bisa menjadikan bencana yang lebih besar, سكن الناس وهدأ الرجال. mereka tenang, ya udah biarkan selesailah masalah ini. ورأت سيدتنا فاطمة هذا الموقف. Sayyidina Fatimah melihat keadaan ini. وذهبت إلى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. Pergi Sayyidina Fatimah kepada ayahnya Rasulullah SAW. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل أبو سفيان؟ Nabi bertanya, apa yang diperbuat oleh Abu Sufyan? فقالت يا رسول الله لقد ضرب أبا جهل حتى سقطه في الأرض. Kata Sayyidina Fatimah, wahai Rasulullah, wahai abahku, sesungguhnya Abu Sufyan telah memukul itu yang namanya Abu Jahal hingga jatuh di tanah. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ Apa yang dilakukan Rasulullah? رفع النبي صلى الله عليه وسلم يده إلى ربه. Rasulullah mengangkat tangannya kepada Allah. وقال اللهم لا تنسها لأبي سفيان. Ya Allah, jangan kau lupakan perbuat Abu Sufyan. فكانت سبب هداية أبو سفيان. Dan itulah sebab hidayah yang datang dari Allah untuk Abu Sufyan. وبقي تحت رعاية الرسول إلى ما بعد فتح مكة. Dan itulah akhirnya datang saatnya setelah Fathu Makkah. حتى عندما كان في غزوة الخندق. Ketika sampai di Ghazwatul Khandaq, الرسول صلى الله عليه وسلم خاطب أصحابه. ketika Rasulullah berkata dengan para sahabatnya, وكان يقول لأصحابه من يقوم يأتيني بخبر القوم كفار قريش عندما هبت الريح ويهربون. siapa yang bisa memberikan kabar tentangku tentang kabar gaum tersebut yang terjadi di antara mereka? لم يقدر أحد من الصحابة أن يتحرك من شدة البرد والجوع. Karena hawa yang waktu peperangan itu terlalu dingin dan mereka lapar, hingga tidak ada di antara mereka yang bisa memberi kabar untuk beliau. فأشار الرسول صلى الله عليه وسلم إلى واحد من أجل الصحابة سيدنا حذيفة وقال قم أنت يا حذيفة. Kemudian ketika diam sahabat gak ada satu yang maju, Rasul SAW mengisyaratkan tangannya kepada seorang sahabat yang namanya Hudzaifah, berdiri kau wahai كان Hudzaifah. سيدنا حذيفة يرتعد من البرد. Kemudian Hudzaifah ketika itu badannya menggigil karena kedinginan. لكنه لم يرد أمر رسول الله صلى Tapi الله عليه beliau وسلم. tidak pernah menolak perintah Nabi Muhammad. وذهب إلى بيته مباشرة. Langsung beliau pulang ke rumahnya. وقطع خمار زوجته. Kemudian mengambil baju ataupun kerudung daripada istrinya. ترك نصف الخمار للزوجة ونصف الثاني أخذ وتغطى به.
setengah daripada kerudung itu dipakai menutup aurat istrinya, yang setengah dipakai selimut untuk karena kedinginannya. فلما رآه الرسول يرتعد من البرد Karena ketika Rasul melihat bahwa Sayyidina Abu Hudzaifah ketika itu menggigil badannya karena kedinginan, دعا ربه سبحانه وتعالى وقال اللهم قه البرد واحفظه من البرد. Allah ketika lihat keadaan tersebut, maka Rasul SAW pun berdoa, ya Allah jagalah dia Hudzaifah dari kedinginan قال tersebut. سيدنا حذيفة فأحسست كأني دخلت وسط مدفأة المكان كله دافئ. Kemudian ketika aku didoakan Rasul tersebut, seakan-akan masuk aku di satu kamar yang hangat. وكأن الرسول الأعظم اطلع من طريق الغيب أن سيدنا حذيفة سيتمكن من قتل أبي سفيان. Dan seakan-akan Rasul SAW itu tahu bahwa sesungguhnya yang namanya Hudzaifah dia nanti yang akan menjadi sebab membunuh Abu Sufyan. فقال يا حذيفة Berkata, ya Abu Hudzaifah, ائتني بخبر القوم ولا تحدث فيهم حدثا. kemudian Rasul berkata, wahai Hudzaifah, datanglah, pergilah kau kemudian datang dengan kabar di sana. Jadilah mata-mata di sana, tapi jangan menjadikan berbuat atau peristiwa apapun yang قال terjadi. سيدنا حذيفة فلما دخلت وسط الكفار Ketika aku masuk di tengah-tengah bala tentara orang kafir, رأيت أبا سفيان قريبا. aku lihat Abu Sufyan di hadapanku. قال فأخذت سهمي ووضعته في القوس وأردت أن أقتله ولن أحد يشعر لأن الناس مع الريح والهروب والخوف كلهم مرتبكون. Aku ambil busurku dan panahku, aku arahkan ke wajah dari Abu Sufyan tersebut, seakan-akan karena tidak ada satupun orang yang tahu kejadian itu. قال فتذكرت كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحدث في القوم حدثا. Tapi aku ingat perkataan Rasul yang mengatakan, wahai Abu Hudzaifah, jangan kau cari perkara sesuatu apapun di tempat itu. وبقيت العناية ترعى أبو سفيان إلى أن أسلم بعد فتح مكة. Kemudian subhanallah, mungkin Abu Sufyan ketika itu bisa mati, tapi riayah perhatian khusus dari Nabi Muhammad dan doa tersebut menjadikan itu tidak terjadi hingga akhirnya diberi panjang umur sampai Fathul Makkah dan masuk Islam. لذلك للهداية أسباب Maka untuk hidayah itu ada sebab, وللشقاوة أسباب. dan fal'iyadu billah sebaliknya, kekecewaan atau فنحن suul khotimah ada ننشر sebabnya. نحن نبلغ دين المولى سبحانه وتعالى للبشرية. Kita sekarang ini lagi menyampaikan din agama Allah Subhanahu wa taala untuk semua manusia. علينا البلاغ فقط. Kita cuma menyampaikan saja. والله الهادي يهدي من يشاء. Allah lah yang memberi hidayah bagi siapa yang Allah ingini. والحمد لله أن الله تكرم علينا وعليكم بالإيمان بالله والتصديق بمحمد صلى الله عليه وسلم. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan kita dapat hidayah mengenal Allah dan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ليس علينا إلا الصبر أياما قلائل في هذه الحياة. Gak ada lain, kita mesti sabar dalam kehidupan kita yang cuma sedikit ini. حتى نلقى الرسول على الحوض محمد Sampai صلى الله عليه kita akan وسلم. bertemu dengan Nabi Muhammad di telaga beliau Rasulullah. وحتى نلقى خيار أهل بيته على حوضه صلى الله عليه Sampai وسلم. kita akan bertemu dengan mereka orang-orang mulia dari keluarga Nabi besar Muhammad. لذلك علينا دائما أن نحمد الله على نعمة الإسلام. Maka itulah, ayo sama-sama kita selalu untuk bersyukur atas nikmat Islam. وأيضا كوننا من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Dan ketika dijadikannya kita sebagai umat Nabi besar Muhammad, هذه الأمة المحبوبة عند الله عز ini وجل. adalah umat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. أعمارها قصيرة وأجورها كبيرة. Kita punya umur sedikit tapi kita punya pahala yang begitu besar di mata Allah. وكل الخيرات التي يتمناها الإنسان في الدين موجودة. Dan semua kebaikan yang diingini oleh setiap manusia dalam agama semua ada. ولكن الناس لا يعرفون حقيقة الدين Tapi manusia nggak ngerti hakikatnya agama ولا لب الدين. ataupun inti dari agama ini. بعض الناس ينظر إلى قشور الدين إلى ظواهر الدين. Mereka hanya lihat dohirnya agama. Mereka hanya melihat kulitnya dari agama. وهذا ما ينفع. Dan itu nggak manfaat. مثل أن يصلي الإنسان في الجماعة ولكنه يعق والديه. ما فائدة هذه الصلاة؟ الصلاة هذه أسقطت الفرض لكنها لن ترفعك عند الله، لن ترفع مقامك عند الله. Seperti nggak manfaatnya seseorang kalau dia sholat, masya Allah melakukan ibadah istiqomah sholat, tapi dia orang yang tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, maka mereka nggak tahu hakikat daripada sholat menghadap kepada Allah tersebut. لذلك أو يقطع الأرحام مثلا. Atau kadang mereka sholat tapi juga memutus silaturahmi. فيحبط أعماله. Semua amalnya hancur, hangus. أو بعض الناس يسيء الظن في النبي محمد صلى الله عليه Atau وسلم. sebagian orang ada yang prasangka buruk dengan Nabi Muhammad. ويظن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس حيا في قبره أو لا يرد السلام.
Mereka prasangka buruk dengan menyangka bahwa Nabi Muhammad SAW beliau tidak hidup dalam kuburnya. أو بعض الناس يسيء الأدب في حق أهل بيت النبي محمد Atau صلى الله عليه sebagian وسلم. orang mereka kurang ajar, nggak akhlak dengan keluarga Nabi besar Muhammad. أو يسيء الأدب في حق أصحاب الرسول Atau محمد صلى الله mereka عليه kurang وسلم. ajar, nggak adab dengan para sahabat Nabi Muhammad. فالشياطين يريدون يحرمون الناس من الدين ومن الرحمة ومن الخير الذي في الدين. Ini setan ingin untuk kita itu jauh daripada kebaikan yang ada dalam agama Allah ini. والدين يسير جدا Dan agama ini mudah sekali. وسهل جدا. Dan ini agama adalah sangat mudah sekali. انظروا إلى الصلاة مثلا. Coba lihat kepada sholat ini. 5 دقائق أو 10 دقائق الصلاة. 5-10 menit ini sholat. الفجر 10 دقائق بالطويلة، أما بالاختصار 5 دقائق. Sholat fajar itu bisa 10 menit, kalau dipercepat 5 menit. والظهر 10 دقائق والمغرب 10 دقائق والعشاء 10 دقائق. من حافظ على صلاته في جماعة فكأنما ملأ البر والبحر عبادة. Coba lihat, sholat zuhur 10 menit, kemudian sholat asar 10 menit, maghrib dan isya. Tapi kalau ini dilakukan, niscaya mereka adalah seperti orang yang memenuhi muka bumi ini dengan pahala dan ibadah. دين يسير وبسيط. Agama itu sangat mudah dan gak sulit. انظروا إلى صيام رمضان مثلا. Coba lihat puasa bulan Ramadan. خيرات كبرى تفتح على الناس. Kebaikan begitu banyak dan besar dibuka untuk manusia. أبواب الجنان في رمضان مفتحة. Pintu-pintu surga di bulan Ramadan dibuka oleh Allah. أبواب النار مقفلة. Pintu neraka ditutup. العمل الصالح يضاعف إلى 70 درجة. Amal-amal perbuatan yang dilakukan oleh orang tersebut dilipat gandakan حتى sampai قال 70 kali. النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم Tiada lain karena keberkahan Nabi besar Muhammad لو SAW. يعلم العباد ما في رمضان Kalau kata Rasulullah, kalau manusia itu tahu apa yang ada di bulan Ramadan, لا تمنت أمتي أن تكون السنة كلها mereka akan رمضان. mengharap bahwa semua tahun adalah Ramadan. وانظروا مثلا إلى بر الوالدين. Coba lihat bagaimana kemuliaan berbuat bakti kepada kedua orang إذا tua. الإنسان أحسن عملين في الدين سيحسن جميع أعماله في الدين. Kalau orang berbuat baik 2 dalam agama, niscaya dia akan berbuat baik untuk semua agama. إذا أحسن صلاته 1 adalah berbuat baik dalam sholatnya وأتقن صلاته dan menyempurnakan sholatnya. كل عباداته ستصلح بعد صلاح الصلاة. Setelah itu semua amal ibadahnya akan menjadi baik berkat sholat tersebut. وإذا بر والديه قام بحق والديه القيام الصحيح. Yang kedua, apabila dia berbakti kepada kedua orang tuanya dengan sebaik-baiknya kebaktian, سيتعامل مع الخلق كلهم معاملة صحيحة. dia akan berbuat muamalah atau mereka akan berbuat baik dengan semua makhluk Allah Subhanahu